আমরা ডিক্লেয়ার করতে চলেছি। শ্রী অমর জমাতিয়া বিজেপি 8174, অমৃত সাধন জমাতিয়া সিপিআইএম 1299, অরজ বাহাদুর মলসম আইএনসি 371, শ্রী পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া টিএমপি 17082, শ্রী বি সাধন জমাতিয়া আইপিএফটি 216, শ্রী অমর সিং জমাতিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট 238, শ্রী রাজু জমাতিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট 113, শ্রী সুমন্ত জমাতিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট 55। টোটাল ভোট 27548। শ্রী পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া টিএমপি 17,082 ভোটে জয়ী হয়েছে। যারা বড়য়া बर गणतंत्र विश्वास खाई बडनाय हामबाया जोंनि एलाकाव शांति मातनाय गाहाम फोरोंथाय मातनाय जोंनि हामजां मानिनो जों कुसुबाव मातिसानाय যারা जोंबाय मिलिगुइ तंनाय बर'नबो बिलाइ हामबाय याफारो जोंनि वार्कार कर्मी रमनबो हामबाय याफारो जोंनि महाराजनि आशीर्वाद जों हायनोहाय जनगण जोंनो अयथो सावै हायनोहाय एदिसि तौमानि बागै जत एदिसि आमसानि बिलाइ हामबाय सारकेसे गुड माने पत्राइबा 8,900 ni bisa pai 8,900 ni apa pai jeng pai 17,085 san nang joy mani ya kulon nang sar gubak rona nang se sarka an tabu mahas bai kok sare pe ekon tar sikan mahas bai kok sare pe kan jeng mahas no sampai ya kok san nang dur kenting go jeng lukrona jeng kok awai rai maro kok ki rai maro ojora bol kok korona nang bomai khainai ta pasin ka ba जों ताबो पार्टीनि एक्जिक्यूटिव बाय कक सालायनाय एक्जिक्यूटिव बाय कक सालायनाय जों बाहायके बुजिनांगौ रणनीति खायनाय बाहायके कक सालायनाय बाहायके लुक्र बाय मानायनाय मुसुं देशों नाजानाय सार बेसे राउन्ड जरा लेखा जागै कपलाय खसा बेसे जरा साइते राउन्ड लेखा ताबो बायकान सालायनाय दं मानगा आरो देखो बायका लेखा मन हाबाया पर जों बड मानि बागै बे जों हामदान मानि बागै बिलाइ के जोंनि लुक्रावनो जोंनि हामसानि स्पेशली बरमा हाबाया पर सार 1 to 4 जर राउन्ड लेखा जागमनि आपो काउन्टिं खायसा प्रो नि मांग दे अब जगाव नों मेजरिटी जों मावो 3टा पुलिंग स्टेशनाव जों चेका 2टाव बराबर का बाकी 41 पुलिंग स्टेशनाव जों लिडिंग ব্যাপক মার্জিন বাইক লিডিং খাই
খুশি কিন্তু কিল্লা বাদমা STDC এর ফাইনাল রেজাল্ট আমরা ডিক্লেয়ার করতে চলেছি। শ্রী অমর জমাতিয়া
বিজেপি 8174, অমৃত সাধারণ জমাতিয়া সিপিআইএম 1299, অরত বাহাদুর মলসম আইএনসি 371, শ্রী পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া টিএমপি 17082, শ্রী বীর সাধন জমাতিয়া আইপিএফটি 216, শ্রী অমর সিং জমাতিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট 238, শ্রী রাজু জমাতিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট 113, শ্রী সুমন্ত জমাতিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট 55, টোটাল ভোট 27548, শ্রী পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া টিএমপি 17,082 ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছে। पार्टी कैंडिडेट सपोर्ट खाने बेले बेले हामबाय जरा जों बोर्ड या बर गणतंत्र विश्वास खाई बोर्ड नाय हरनो बुल हामबाय याफोर जों सिनि एलाकाव शांति मा दंनाय गाहाम फोरोंथाय मा दंनाय सिनि हामजां मानिनो जों बे गुसुगो मा पिसानाय जरा जों बाय मिलिबो दंनाय बरनो बुल बेले बेले हामबाय याफोर बे जोंनि वार्कार कर्मी रमन हामबाय याफोर जोंनि महाराजनि आशीर्वाद जों हायनो हाय जनगण जों बयबो सावै हायनो हाय एडिसि अट मानि बागै जत एडिसि आमसानि बेले बेले हामबाय याफोर सारबेसे फुट माने तप्लाइबा 8,900 नि किसा प्राय 8,900 नि अबाब बाय जों तप्लाइ 17,085 सान नों जय उमन यागला नों सार गुबाग्रना नोंसे सारका आं ताबो महाराज में कॉक साले पे एक घंटा से तक महाराज में कॉक साले पे जों महाराज में हामबाय याफोर सार नों दुर दुर कैंटीन को जों लुकरोना जों कक आवाय रे मारो कक बिलाय मारो अजराबो ओ करनो नों बमाय खायनाय ता पासिं कबा जों ताबो पार्टी ने एग्जीक्यूटिव बैकॉक सालायनाय एग्जीक्यूटिव बैकॉक सालाय जों बाहायके बुझनांगौ रणनीति खायनाय बाहायके कक सालायनाय बाहायके लुकरो बायना नायनाय उन जों देशन नाजानाय सार बेसे राउंड जरा लेखा जागै कपलाय खसा बेसे जरा साइड राउंड लेखा ताबो बायका सालायनाय दं मानोबा अलरेडी रमन हामबाय पर जों बड मानि बागै ए जों हामदन मानि बागै लाइक लाइक जों लुकरोनो जों आमसनि स्पेशली बरमा हामबाय पर सर 1 to 4 जर राउंड लेखा जांमनि आपो काउंटिंग खायते प्रो नि निमांग दे अब जागाव नों मेजॉरिटी जों मावो तीनटा पुलिस स्टेशन जों चेखा दुईटा वो बराबर का बाकी 41 पुलिस स्टेशन जों लीडिंग ব্যাপক মার্জিন ম্যাচিং लीडिंग खायो
白菜白要整，整白菜白解开，我那马听哪来的？都到地不拉菜了。看拍了对不对？来，哭泣，给都等等来看看。Saboni ng Agartala. Sabona ng Bishramganj. Saboni ng Kanchanpur. O pati mo din na tong plaza. Hasteni thungkrung tongkhor. Tiaba dang man sira wor jak nai purang mo. Kok sanai holong siro khok nai hasteni hapong khatan. Chayoi nai tong din ro chini khara. শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 675 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মজুরিতে, 100% ডিসকাউন্ট হিরে